নমস্কার বন্ধুরা, আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আজ আমি আপনাদের জন্য আবার নিয়ে এসেছি নর্থ ইস্টের আদার প্রাইস আপডেট। আজকের ভিডিওতে আপনারা পাবেন আসাম, শিলং, মিজোরাম এইসব সাইডের আদা। এইসব আদা সরাসরি জমি থেকে তুলে আপনাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে। দাম হবে খুবই সস্তা। তাই যারা ভাবছেন আদা নিয়ে হোলসেল বিজনেস করবেন, তাদের জন্য এই ভিডিওটা একদম বেস্ট হতে চলেছে। আপনারা যারা অর্গানিক আদা চান, তারাও এখান থেকে অর্গানিক আদা পেয়ে যাবেন, সঙ্গে অর্গানিক সার্টিফিকেটটাও পাবেন। আর কারোর যদি শুকনো আদার দরকার পড়ে, মানে ড্রাই জিঞ্জার কারোর দরকার পড়ে, সেটাও আপনারা এখান থেকে পেয়ে যাবেন। চাইলে যোগাযোগ করতে পারেন। ভিডিও স্ক্রিনে নাম্বার দেওয়া থাকবে এবং ভিডিও ডেসক্রিপশানে সমস্ত ডিটেলস দেওয়া থাকবে। আপনাদের যাদের দরকার পড়বে আপনারা যোগাযোগ করে নেবেন। অল ইন্ডিয়া ডেলিভারি হয়ে যাবে। কেউ যদি ইম্পোর্ট বা এক্সপোর্ট করাতে চান, সেটাও হয়ে যাবে। এক বস্তায় মোটামুটি 45 থেকে 50 কিলো ফ্রেশ কোয়ালিটির আদা থাকবে, আর ওজনে 1 কিলো ছাড় পাওয়া যাবে। যদি কেউ নিজে আদা নিতে চান, সেক্ষেত্রে কোনো রকম অ্যাডভান্স পেমেন্টের প্রয়োজন হবে না। গাড়ি লোড হওয়ার পর পেমেন্ট করলেই হবে। বা কেউ যদি নিজে না গিয়ে গাড়ি পাঠান, সেক্ষেত্রে অল্প কিছু অ্যাডভান্স পেমেন্ট আগে করতে হবে, পরে গাড়ি পুরো লোড হয়ে যাওয়ার পরে বাকিটা পেমেন্ট করতে হবে। আর কেউ যদি নিজে না গিয়ে বা গাড়ি না পাঠিয়ে ডেলিভারি করাতে চান, সেক্ষেত্রে পুরো পেমেন্টটাই কিন্তু অ্যাডভান্স করতে হবে। আদার দাম হবে মোটামুটি 30 থেকে 36 টাকা প্রতি কেজি। আর দামটা কোয়ালিটি এবং আদার সাইজের উপর নির্ভর করবে। ওনারের লোকেশান হচ্ছে শিলচর, আসাম। বাকি কমপ্লিট ডিটেলস আর নাম্বার আমি ভিডিওর ডেসক্রিপশানে দিয়ে দেবো। যাদের দরকার পড়বে তারা অবশ্যই যোগাযোগ করবেন। ভিডিওর ডেসক্রিপশানে একটি হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলেরও লিঙ্ক থাকবে। আপনাদের রিকোয়েস্ট করব সেই চ্যানেলটিকে আপনারা জয়েন হয়ে যাবেন। তাহলে ডেলি আপনাদের আদার প্রাইস আপডেট আপনারা সেখান থেকে পেতে পারেন। তাছাড়া কেউ যদি আদা নিয়ে আদা কেনা বেচার ব্যাপারে যোগাযোগ করতে চান, সেটাও আপনারা ওখান থেকে করতে পারবেন। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से नॉर्थ ईस्ट साइड के अदरक के प्राइस अपडेट लेकर आया हूँ। आज के वीडियो में आप लोगों को मिलेगा आसाम, शिलोंग, मिजोरम इन सब साइड के अदरक, जहाँ से ज़मीन से निकाल के सीधा आप लोगों तक काफ़ी सस्ते दामों में पहुँचाया जाएगा। तो जो लोग सोच रहे हैं कि अदरक को लेके होलसेल बिजनेस करेंगे, आप लोगों के लिए ये वीडियो एकदम बेस्ट होने वाला है। इनको ऑर्गेनिक अदरक चाहिए, आप लोगों को भी ऑर्गेनिक अदरक मिलेगा, साथ में ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और अगर किसी को सूखी जिंजर, ड्राई जिंजर की ज़रूरत पड़ेगा, वो भी आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा। ऑल इंडिया डिलीवरी हो जाएगा। आप लोग चाहे तो इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट भी करवा सकते हो। एक बोरी में तकरीबन 40 से 50 किलो फ्रेश क्वालिटी का अदरक रहेगा और वजन में 1 किलो छूट मिलेगा। अगर कोई खुद जाता है अदरक खरीदने के लिए, तो उस केस में किसी तरह का कोई एडवांस पेमेंट की ज़रूरत नहीं है। जब गाड़ी लोड हो जाएगा तब आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर कोई खुद नहीं जाके गाड़ी भेजते हैं, तो उस केस में आपको थोड़ा बहुत एडवांस पेमेंट करना पड़ेगा। बाकी गाड़ी लोड हो जाने पर बाकी पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर कोई खुद भी नहीं जाता है और गाड़ी भी नहीं भेजते और डिलीवरी करवाना चाहते हो, उस केस में आप लोगों को पूरा पेमेंट पहले ही करना पड़ेगा। अदरक का प्राइस रहेगा तकरीबन 30 से लेके 36 रुपये पर किलो। और प्राइस ये डिपेंड करेगा अदरक का साइज और क्वालिटी के ऊपर। ओनर का लोकेशन है सिलचर, असम। ओनर का कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के स्क्रीन में रहेगा, और बाकी कॉन्टैक्ट नंबर के साथ बाकी तमाम डिटेल्स मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोगों को जिनको ज़रूरत पड़ेगा, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक रहेगा। आप लोगों से गुजारिश रहेगा कि आप लोग उस चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, ताकि वहाँ से आप लोगों को डेली अदरक के क्या प्राइस अपडेट मिलता रहे। इसके अलावा अगर कोई आप अदरक बेचना या खरीदने से रिलेटेड बात करना चाहता है, तो भी इसी चैनल के थ्रू आप लोग ओनर से कांटेक्ट कर सकते हैं।